was down, but now I'm up. Yeah, it's all God. Hello mga besh, naabot na kita sa Italy. Of course, imhuton gid ng kape. Yes, the best office is the airport. That's for me, huh? Look at that. I'm checking on my leads while waiting for Coach Lynn. And I am so excited to explore Italy and of course speak in our convention. So let's go! Nag-abot na sa Pasil. Oh my goodness, mag-live man nun. Mag-live ko, babe, para makita na ko si Lynn. Asa naman? Kuya, nag-live ko yan. Ako 13. 13? 13? Oh, good job, good job. Di nila tayo magawa. Hala, nag-abot na kita diya. Of course, nagkiat lang mga naong kabaw nakabisaya bisag asa sayo gyud TikTok pa more. Sige ko na be. Comment down below kung unsa kuno ni nga trend among gisayaw. Sige, asa taxi na. Grabe sa gawa ka kita kadako ana. Walis Pinas. Wa dai dako kay taxi na yo. Spelling be. Oh. UBER. Vatican Museum is there. It's so big, right? It's a city within a city. City in the city. Yes. Vatican is a city within the city. I'm so excited to see it in the morning. Kita. Oh, city within the city. Oh. Ya man lakaw ta pila ka ni ka oras lakaw nasa kanitong hotel. Di ba ingon man ta ato kayon. Asam gitong Jollibee na yun. Jollibee ko pang taon dito. Agoy mura jud ka go nagikag Di Cebu. man pinahay ko ganang. Lahi nga flavor mao ba ang flavor? Usay ilay Jollibee. Oh, nice toy. What's this area here? Pisaria, Pisaria. The name is Piazza Risorgimento. Oh, Piazza Risorgimento. Piazza Risorgimento. Cool. Yeah, just like in Paris, something like this outside of the Eiffel Tower, they have souvenirs. Souvenirs, oh. Souvenirs. We just got here. We're already thinking about souvenirs. There, Basilica. Yeah. Is it safe? To walk at night? Yeah. Yes. The sand here is in the sand. Oh, the center, yeah. Because it's tourist spot, right? Yeah, more tourists. Yeah. Sige, yun. Oh. Labo pag yung ka kung sa mo nang mag-light backpackers or ta sinuday kanang cobblestone kanang ano. Lodi ako day, elevator day. Ang nada ni putan. Oh. Matik. Mura ni Suja. Correct. Da. Asa pa ka ana? Binagingarian sila. Push. Tara. Hoy! Di na ko Lynn, ikaw na. Oh, unsa ka na diha? Big smiles today. They smiles today. Huh? Mura ragnas ko no? Maraming sa night market, guys. Karoon. Kalma lang, naroon sa metro. Metro unahan nga og Jollibee. Kala isu ko sa Night market rame. Naadto mi sa El Osteria. Oh, Masini. Oh. Asa ka ana? Pumpkin din ha, libre na. Oh. First stop. Oh, di ka malayo na first stop. Gina si Jollibee. Tanan to si Mami. Parehas ganito. Unya, ganahan mo. First stop, Jollibee. Sa kadaghag kanong pizza diha og mga pasta, Jollibee. Wala. Nasa na sila baligang manok na? Famous Ano yung mga guwapo tanong may sugat? Hala ka na. Ano? Guwapo kay Katrina. Buyag. Oh. Sana all. iPhone 17. Pro Max? Pro Max. Quality. Live. Ay, makasuot mo na eh. Wadto ta dito na. Pag live, ganun.
Kamot si Willie. Close na ko na. Close na daw. Close na daw. Hala, mao na diha, di gid manguli basta dili mag-close. Anyways, wala na siya i-close. Ang atubangan ra ilahang i-close ana. Open 24/7 ang Vatican. But ang ako yung realization ani mao nakahilak gyud ko is that dili gyud na ako ma-imagine in my whole entire life nga makaanhi ko og Vatican. As in karon nga nag-record ko ani nga video nang limbawt gihapon akong balhibo. Salamat kayo Lord. Salamat kayo nga imo kong gipaabot aning lugar. Thank you for watching.